Here we go. Okay. Wait. Jenny, where's my wife? Jenny, just you got to watch my time so that I can leave you exactly the number of minutes. And you will, every 5 minutes, you will show me 10, 15, whatever, because I don't have the exact time now on the clock, what I need to have. Okay, you check the time. You check the time. You count. Okay. My wife blames me that I steal her time sometimes when I speak and she has to speak after me. Kadang-kadang istri saya suka menyalahkan saya ketika saya suka mencuri waktunya And dia. that is true. Dan itu kenyataan. But now I don't want to make a mistake today. Hari ini saya tidak ingin melakukan kesalahan. It's fine. Okay, Jenny. Okay, you'll just check my time. That's all. All right. Baiklah. Okay, remember I told you this morning. Ingat apa yang sudah saya katakan pagi ini? That Abungile or Abby, she said, "Good night, Dad." Ya, Abby yang saya mengatakan bahwa selamat malam ayah. And that night I studied the Bible. Dan malam itu saya mempelajari to Alkitab. find what are the responsibilities of a father. Dan untuk mempelajari apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab dari seorang ayah. And the next day, hari berikutnya, when I discovered this in the Bible, nah, ketika saya menemukan hal ini di dalam I Alkitab, jumped this high, I think. Saya melompat setinggi ini mungkin ya. I was jumping, I was dancing in my office. Saya melompat, saya menari di kantor saya. And I said, God, you are brilliant. Saya kata, Tuhan, Engkau brilian. Because in the Bible, God's right clearly the responsibility of a father. Karena di dalam Alkitab Tuhan menuliskan dengan jelas apa yang menjadi tanggung jawab seorang ayah. Where do we find this? Di mana kita menemukan We ini? find this when God spoke audibly to Jesus at baptism. Kita menemukan ini ketika Tuhan berbicara secara langsung kepada Yesus saat pembaptisan. And then the next time on the mountain of transfiguration, he said the same words. Dan pada saat sekali berikutnya di gunung ketika This is my mengatakan son, hal ini. Inilah anakku, whom I love, yang saya kasihi, with whom I'm well pleased. dan yang di mana saya disenangi. Listen to him. Dengarkan dia. Now, can you see? This is my son is identity. Anda bisa lihat inilah anakku itu Can adalah you see this? identitas. No Anda bisa one lihat knew ini. Jesus. They knew Jesus. He's just a man from Nazareth. Semua orang tahu bahwa Yesus hanya orang yang datang dari Nazaret. But now God says from heaven, "This is my son." Tapi kali ini Tuhan Son of God. katakan dari surga, ini anakku, anak Then, Allah. whom I love, he hugs Jesus. He says, "I love you, my son." Ini yang saya kasihi. Dia memeluk Yesus dan katakan, aku mengasihi, Then he mencintaimu says, Yesus. "Oh, I'm well pleased." Oh, saya sangat senang. That is encouragement. That is affirmation. Inilah afirmasi, inilah suatu dorongan. I like him. Saya He's menyukai fantastic. And then listen to him. He has moral authority. Dan dengarkan dia memiliki Listen otoritas to him. moral. And then I know Dan saya the tahu. job of a father is to bring God's authority to the home. Dan inilah menjadi tanggung jawab ayah untuk membawa otoritas surga ke dalam rumah. To help everyone to understand their identity. Untuk menolong setiap orang untuk memahami identitas mereka. To create that emotional security of love. Untuk menciptakan keamanan emosional, rasa aman emosional. That embrace, that hug. Yang hangat, yang dalam pelukan. Everyone at home must feel this hug of a father. Setiap orang harus All the merasakan pelukan ini dari ayahnya. And then Semua number mereka. 4, that yang keempat, encouragement. dorongan. That affirmation we call it. Afirmasi kita sebutnya. All right. So now in this session, I'm going to talk about two of this. Saya akan membicarakan dua hal ini dalam sesi ini. I'm going to talk about the emotional secure environment. Saya akan bicara tentang rasa aman emosional di lingkungan yang memberikan rasa aman secara emosional. Tomorrow we're going to add on to that one. Besok kita akan tambahkan hal tersebut. But today, just what is the kind of atmosphere that the father must create back home? Dan hari ini hanya menyampaikan atmosfer seperti apa yang harus diciptakan di dalam And then I'm going lingkungan to rumah. talk about affirmation. Dan kemudian saya akan berbicara tentang afirmasi. Right. So all the fathers, or future fathers, Semua ayah-ayah atau ayah di masa depan, or those that are going to marry semua orang yang akan future menikah, fathers of your children. ayah-ayah masa depan untuk anak-anak Anda. Oh, that's a good idea, huh? Yeah. Okay, you must learn now what a father should do back home. Anda harus Okay. belajar saat ini untuk apa yang Anda lakukan nanti di rumah. Okay, so the first thing that the father must create at home is a fantastic atmosphere. Hal pertama yang ayah lakukan di rumah adalah menciptakan suasana yang tepat, fantastis
untuk rasa aman the emosional. right environment. Lingkungan yang tepat. The father must be the thermostat of the house. Ayah harus menjadi termostat di dalam rumah itu. The emotional air conditioning of the house. Air conditioner AC emosi dari rumah itu. Now, how did I discover this? Bagaimana saya menemukan hal ini? Many years back, Beberapa tahun lalu, we were at a camp, kami ada di camp. and at this camp, I gave the people a paper with all these faces on. Dan di dalam camp tersebut saya memberikan setiap orang kertas berisi dengan semua wajah ekspresi ini. And I said to them, please show this to your children and ask them to show your face. Dan saya katakan kepada mereka, tunjukkan ini kepada anak-anak Anda dan tunjukkan wajahmu sendiri. So my children were 3, 6, and 8 years old. Dan anak saya 3, 6, dan 8 tahun. And as I put the paper on the table and said, please show me my face. Dan ketika saya meletakkan kertas tersebut di atas meja dan, tolong tunjukkan wajah saya seperti apa. My 3-year-old daughter says, remember she could not read. Ya, anak saya usia 3 tahun belum bisa baca. 3 years old. 3 tahun. She just said, oh, there is daddy. Oh itu, ayah itu yang kecewa. What? Apa? When she said, there is daddy, the other two said, yes, that is daddy. Dan ketika dia mengatakan itu ayah, dan yang dua yang lain mengatakan, ya itu ayah. And I looked at my wife, and my wife was just, Dan saya melihat istri saya I'm not mengatakan, going to say anything. Oke, saya tidak bisa So ngomong I apa-apa. said, why do you say this? He said, because every day when daddy comes home from work, this is how daddy looks. Dan itu sepertinya ayah terlihat seperti ini setiap kali pulang kerja. Oh, that was a shock. Itu Because mengejutkan. my son was 6 years old. Karena anak saya 6 tahun waktu And you itu. derive your God concept from your father when you are 6 years old. Dan Anda mendapatkan konsep dari ayah Anda itu saat usia 6 So tahun. I thought that if my son believes that God is like this, Dan seketika anak saya meyakini bahwa Tuhan itu seperti itu. I may damage his spiritual life forever. Dan saya akan menghancurkan kehidupan rohani itu selamanya. So after that session, Dan setelah sesi I tersebut, was very fit then. There was a mountain, ya, ada sebuah gunung. and I ran up the mountain. Saya lari ke atas gunung itu. And I stood on top of the mountain. Saya berdiri di I atas said, gunung itu. God, please change my face. Tuhan tolong ubah wajah saya. So God said, no problem. Tuhan katakan bukan masalah. You just listen to me, Dengarkan saya. and I will change your face. Dan saya akan mengubah wajah Anda. And then the next week, God changed my face. Dan minggu berikutnya Tuhan mengubah wajah saya. So what did he do? Apa yang dia lakukan? He said to me, when you come from work, Ketika kamu pulang dari you kerja, don't go into the house. jangan ke rumah. You sit in the driveway in your car, Kamu tetap duduk di kursi switch mobil, off the car, nyalakan mobilnya, and then start to talk to yourself. dan mulai berbicara kepada dirimu sendiri. Say the following words. Katakan kata-kata berikut. I am the leader in the home. Aku adalah pemimpin di rumah. Now, Daniel Goleman says the leader is the dominant ingredient in the emotional soup. Dan Daniel Goleman mengatakan bahwa what is it? Dominant ingredient. Dominan adalah the emotional soup. bumbu atau bahan yang paling mayoritas paling penting di dalam sebuah sup. All right. So you create the atmosphere at Dan home. kamu ciptakan atmosfer tersebut di dalam rumah. Now, I am not from charismatic background. Ya, saya bukan dari background karismatik. I am from reformed background. Saya dari latar belakang reform. But I believe that all people must be charismatic at least 5 minutes per day. Tapi setidaknya saya percaya bahwa semua orang harus menjadi karismatik setidaknya 5 menit setiap hari. And that's the 5 minutes, okay? Nah ini 5 minute-nya. In the 5 menit car ini. before you go into the home. Di mobil sebelum kamu masuk ke rumah. Because my charismatic brothers, I love them so much. They, hallelujah. Saya They senang say sekali this different. saudara laki-laki saya yang karismatik katakan haleluya. Dia Filled mengatakan with berbeda. Holy Spirit power. Oh man. Is that right? Ya. The resurrection power of Jesus. Is that right? Kok- Oh, I love it. I love it. I Ya, love it. dia sangat menyukainya. So, I then sat in my car. Ya, I sat in my car dan saya and I talked to myself like ya that. dan saya bicara pada diri saya sendiri saat di dalam mobil itu. And this is what I did. Ini yang saya lakukan. So, I got out of the car, Saya keluar dari mobil, went to the front door, pergi ke depan pintu, rang the bell bunyikan bel. so that everyone could hear, Setiap orang bisa mendengar. and then opened the door. Membuka And pintunya. I shouted in, hello, Saya I'm teriak. back. Halo, 3 minutes. saya pulang. Silence. 3 menit tidak ada suara. Then my son round the corner. Anak saya dari sudut, Daddy, ayah, are you okay?
kamu baik-baik saja ya? I said, no, I'm not okay. Oh, I'm tidak. brilliant. Saya tidak baik-baik saja, saya brilian. I came home to play. Saya pulang rumah untuk bermain. Play? Hah, bermain? I mean, it took him 3 days to believe me. Butuh 3 hari untuk mereka percaya dengan But saya. on day 3, Dan di hari ketiga, when I would come home, ketika saya pulang, hello, I'm back. halo saya kembali. You could hear them from their rooms. Kalian bisa mendengar di mereka semua di ruangan mereka. Daddy's home. Yo. And Ayah di rumah. They would Yo. run towards me. Mereka datang kepada saya. Even the dog would run towards me. Bahkan anjing pun datang terhadap saya. Even my wife would run towards me. Bahkan istri saya juga datang And for menghampiri many saya. years, Dan we had bertahun- this big hug at the front door. Dan bertahun-tahun Daddy is ada home. pelukan yang hangat di Let's depan rumah. play. Ayah di rumah, And ayah then we will bermain. play. Dan setiap orang bermain. Man, WWF, you know. WWF, WWF ya. Slow motion rugby. Rugby yang secara perlahan. I'm on my knees. I have the ball. I crawl. Saya They di come. lutut saya They're berlutut. all over me. Mereka semua merangkul saya. Sometimes mother is on their side. Kadang-kadang ibu itu ada di Oh, sisi I mereka. love that, you know, Oh, because saya senang. rugby is a wrestling game. Karena rugby adalah permainan It gulat was terbaik. absolutely fantastic. Dan itu sangat-sangat fantastik. So, from that day, everything changed. Dan sejak saat itu setiap hal berubah. Now, I did not know how important that was. Saya tidak tahu seberapa pentingnya hal itu saat Because itu. I did not know the neuroscience. Karena saya tidak tahu neuroscience tersebut. But then later, I read about the neuroscience from Daniel Goleman, Dan setelah saya mempelajari tentang neuroscience dari Daniel Goleman but also from other writers. dan dengan penulis yang lain, And then they said the following. dan kemudian dia katakan seperti ini. And I want to show you this. Saya ingin menunjukkan That hal ini. something happens in the brain, in the emotional brain of the person, Dan sesuatu yang terjadi dalam otak emosi, otak perasaan yang ada di dalam seorang, which you can determine. yang kamu bisa tentukan, I can get this part of the brain of my children and my wife to secrete the right neurotransmitters. dan saya bisa untuk menghasilkan To secrete the right untuk neurotransmitters. menghasilkan neurotransmitters yang sama juga di otak dari istri dan anak-anak And saya. I will show you now how it works. Dan saya akan menunjukkan pada kalian semua Do we bagaimana itu have bisa sound? terjadi. Sound ready? Yes. There we go. Wait. No. Sound ready? Sound. No, Wait. not ready. Sound ready. Ready. And Sound. Okay? there we go. Now, I saw one lady there sitting there that did not smile. Saya melihat ada satu wanita di sebelah sana itu tidak tersenyum. I want you to go to the doctor tomorrow Saya ingin Anda itu pergi ke dokter besok ya. because there's something wrong in your brain. Mungkin ada sesuatu yang salah dari otak Anda. But normal people, they always smile when you Tapi see this. orang yang normal itu pasti akan selalu tersenyum untuk melihat Even saat if you melihat don't ini. understand what they were talking about. Walaupun kita tidak paham apa yang mereka katakan They sebenarnya. were actually talking about politics. Mereka sebenarnya sedang berbicara tentang But they politik. thought politics are the most funny thing ever. Dan mereka mengatakan politik dengan cara yang sangat paling lucu. But what happens is your brain has got what they call mirror neurons. Dan otak kalian itu menangkap apa yang namanya disebut itu mirror neurons. So when I smile, Saat saya tersenyum. then your brain responds by smiling too. Dan mereka merespon dengan juga That's the tersenyum. mirror neuron. Itu yang namanya mirror neuron. Okay, my mirror neurons are very active. Nah, mirror neuron saya sangat aktif. I'm sitting in a restaurant, Saya berduduk di restoran. and on the other end, there's a mother feeding a child, Nah, saat seorang ibu itu memberikan makan kepada and she says to seorang anak. the child, ah, 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 ah.
Dan dia katakan pada anaknya, Open your mouth. buka mulutnya. I'm sitting on the other side. I'm like, Dan saya duduk di sisi lain, buka mulut saya juga. and then I remember she's not talking to me. Dan saya ingat, oh iya, dia Okay, nggak ngomong ke saya ya. this is a real big problem with my Ini brain. masalah yang besar dengan Very otak saya. Ya. active. So if you smile, I smile. If you cry, I cry. Anda tersenyum, saya tersenyum. Anda menangis, saya menangis. This is my brain, you know. Ini otak saya. So what I want to do when I come home, Dan ketika saya pulang, I want to ignite the mirror neurons. saya ingin meningkatkan Of my children mirror first. neurons itu dari anak-anak saya. Hello. Hello. Now I know about the neuroscience. The brain, the first thing that the brain is looking for is who is happy to see me. Hal pertama yang sebenarnya otak kita tanyakan adalah siapa yang akan senang ketika melihat saya. That's the first thing the brain is looking for. Itu yang sebenarnya pertama yang otak kita So if you cari. come into a room and someone says, it's so great to see you, Dan ketika seorang datang mengatakan, saya senang melihat Anda. then you're happy. Dan kamu Is that senang. right? Iya enggak? Okay. So Okay. I'm the father, I come home, I put on the emotional air conditioning, Saya pulang ke rumah sebagai ayah dan saya menyalakan AC emosional itu. first in my own brain, Pertama yang ada di otak saya adalah resurrection power of Christ. Okay, yes, okay. Resurrection Power of Christ. Then the smile, Dan saya tersenyum. oh, it's so good to be back. Oh, sangat senang ada bisa And kembali everyone ke rumah. says, hey, daddy. Hai Daddy, hai ayah. From that day Sejak saat itu unto today, sampai hari ini. I make breakfast every morning of my life. Because Iya, yeah, iya. they understand English. Iya, dia understand. It's a God's I'm just gift. manifesting. God's gift for them. Basic. Iya. It's true, it's true. So that I ignite their brains. Ya. Saya menghidupkan otak mereka. So every morning, Setiap pagi. the first I hear, thank you, Daddy. Terima kasih ayah. Or my queen. My queen, when she wakes up, she's not alive. Ratu saya saat dia bangun The dia nggak body hidup. moves, but everything else is dead. Badan mulai bergerak tapi segala sesuatu yang lain mati. Then she comes into the room. Dia datang ke ruangan dan Breakfast is ready. para sarapan sudah siap. Oh, thank you. Terima kasih. Sometimes he says, thank you, my king. Terkadang dia bilang, terima kasih rajaku. This is good. Ini This sangat is baik. good. You Baik understand? sekali. So this is the job of a father. Ini adalah tugas dari The ayah. father never says, I don't like the atmosphere that my wife creates. Ayah tidak pernah boleh mengatakan, saya tidak suka atmosfer yang diciptakan oleh Because istri saya. God said he's the head of the home. Head means the initiator. The initiator, okay? Yes. So he makes, you must translate as well. Oh, iya. Yeah, okay. Dan mengatakan bahwa ayah itu adalah inisiator ya. Menginisiasi, memulai segala sesuatu. So he creates the nice atmosphere. Ayah menciptakan atmosfer yang Alright. baik di rumah. So dads, future dads, those Ayah that di masa depan. marrying future dads, Ya susu kalian yang akan menikahi ayah-ayah di masa depan. if he cannot create the right atmosphere, he's not the right guy. Jika mereka tidak bisa menciptakan atmosfer yang baik, maka mereka bukan orang yang Is tepat. that okay? That's Apakah the itu job oke? of a dad. Ya itulah tugas dari seorang ayah. Because it must be just so beautiful. Because when they come back home, Ketika mereka kembali dari the ke father rumah, will create the secretion of the right neurotransmitters. ayah akan ketika pulang rumah mereka akan menghasilkan neurotransmitter oksitosin, dopamin dan seterusnya. Yeah, these three. So when they go in and they feel like my children, they come in, we're home. Ya. Ketika mereka pulang, anak saya akan mengatakan, When you oke, say kita ada this, di rumah. this is serotonin. Ini serotonin, That's the antidepressant antidepresi that makes you relax. yang membuat kita lebih santai. Then we say, let's have fun. Ayo bersenang-senang. Dopamine is secreted. Dopamin pun dikeluarkan. Fun hormone, the energy hormone. Oke, energi, Okay. hormon energi itu. Give me a hug. Berikan saya pelukan. Oxytocin, the bonding Oksitosin. neurotransmitter, Ya. is secreted. Mengikat rasa puas. But if you don't do this, watch this. Jika kita tidak melakukan hal ini, If you coba come back perhatikan. home, you say, "Hey, look at your room. Jika kalian pulang rumah, hey, Did you lihat do your rumah. homework?
Lakukan pekerjaan rumahmu. Teachers, remember this. Guru, ingat ini. Teachers, Guru, remember this. remember this. When you come into the class like this, Jika kamu datang ke kelas seperti ini, 5 minutes stress, 5 menit stres. then the secretion of immunoglobulin A stops for 6 hours. Can you see that there? Dan pengeluaran akan imunoglobulin ini selama 6 jam. Can you see immunoglobulin means immune system? Imunoglobulin berarti itu sistem imun kita. So you weaken their immune system. Kamu akan dilemahkan itu karena imun They sistem can get kita. sick because of that. Kalian bisa sakit karena itu. And then they can't think properly. Dan kita tidak bisa berpikir secara benar. And then also cortisol is secreted. Dan ada kortisol juga yang dihasilkan. That defends pain. Yang menciptakan sistem kekebalan tubuh. So it means they cannot study. Sehingga kita tidak bisa belajar. And then who must get the hiding when they fail the test? Dan siapa yang harus disalahkan ketika mereka gagal dalam tesnya? The father. Ya ayah. Okay? Oke. So, please create the right atmosphere at home. Tolong ciptakan atmosfer yang tepat, yang benar And di this is dalam what the rumah. father will do. Dan ini yang ayah So akan he lakukan. plays for an hour and a half. Bermain untuk selama 1,5 Then jam. mommy may make the food Ibu akan membuat makanan. and then they eat. Dan mereka kemudian And when makan. they are small, Mereka, the father will bath the children. ayah akan, The father will bath the children. ayah akan Because bagai God dari gave kecil. him muscles. Oh iya, akan, So he, very quickly. 1 minute. ya itulah. When mommy baths the children, Dan it ketika takes a long ibu time. memandikan anaknya, And she may hurt her back. Dia mungkin akan kesakitan You don't want her to pinggangnya, come to bed ya. tonight like Saya this. tidak mau No. lagi ke kamar mandi seperti ini. So you bath the children. Dan Anda Then it is story memandikan time. anaknya. Saat story tells the waktu story? bercerita. Siapa yang bercerita? Father. Ayah. Okay. And the father, tells them everything that happened today with him. Everything that happened today with him, he tells them. Apakah ayah akan menceritakan apapun yang terjadi tentang dia di hari itu? But he uses the name of animals. Tapi dia menggunakan nama-nama hewan. Oh, so today he's a rabbit, tomorrow he's a frog, Hari ini ada kelinci, besok ada next kodok. day he's a horse. Hari ini Okay. ada berikutnya ada kuda. So my stories, I was always a mouse. Dan untuk cerita saya itu saya selalu sebagai seorang So seekor here is tikus. the mouse. He's leaving his home. Ya, seorang seekor tikus. And there meninggalkan comes the rumah. rabbit right in front of him. Dan tiba-tiba ada seekor kelinci yang menyetir That's a tepat taxi- di depan dia. taxi driver. Itu supir taksi. Okay. So he wanted to shout at the rabbit and said, "You fool!" Dan ketika si tikus ini mengatakan pada si kelinci, "Hey, kamu Then he bodoh." remembered, I'm a Okay. Christian mouse. Dan mereka kayak ingat, aku ada seorang tikus yang tikus yang Christians Kristen. do not say you fool. Orang Kristen tidak mengatakan kamu bodoh. Then he comes to his office. Dan dia datang ke There was the kantornya. big cat. Ada seekor kucing besar. That's the CEO of the company Itu adalah CEO dari perusahaan saya. or the bekerja. senior pastor. Atau pastor If you work seniornya. at the church. Atau kalau jika Anda bekerja di And then gereja. he was afraid. Dan dia And khawatir. then he remembered, Dan dia ingat, I'm a Christian mouse. oh aku adalah seekor tikus yang seekor Kristen, tikus There's Kristen. no fear in love. Yes. There's no fear in Oh, love. tidak ada rasa takut di dalam kasih. Big cat, can I make you some coffee? Hai kucing besar, aku bisa You got buatkan it? kopi? You Kalian tell paham? everything that happened that day, but you're an animal. Ya, beritahukan hari ini apa yang terjadi dalam dirimu, tapi Then Anda they will not sebagai seekor. recognize it is Tidak. you. Okay? You got it? Ya. And your wife will listen by the door Dan istrimu akan mendengarkan dari balik pintu. because wives always want men to tell them the whole day, and men do not want to do that. Dan sebenarnya istri semua pengen So now you can do two in one. Men do not want to tell their whole day. oh iya, pria itu tidak mau mengatakan isi cerita mereka sepanjang hari pada istri, Now tapi you sebenarnya can istri do pengen dengar gitu ya. Two things in one. Is that okay? Iya. All right? Yeah. And when you finish, you hug them, pray with them, Ketika Anda selesai, Anda meluk Put mereka, them in mendorong bed. mereka, bawa mereka ke tempat tidur. and now you're ready for queen. Nah, Anda siap untuk sang ratu. You see, if you say now in your head, you say no, but when I come home, I'm too tired. Bayangkan jika Anda mengatakan, oh tidak, ketika saya pulang rumah, saya terlalu lelah. You are a liar. Maka Anda adalah bohong. Why do I know this? Bagaimana saya tahu ini? Because the psychologist will tell you Karena psikologi mengatakan that bahwa all people carry in them a reservoir of latent energy setiap orang itu memiliki namanya energi laten
that they use in times of importance. Yang mereka gunakan saat situasi penting. So if you feel tired now, Saat kalian merasa capek and saat I ini. bring a lion from Africa into that door, Dan saya membawa singa Afrika dari sisi itu, pintu itu. you will not say to your friend, I'm too tired to run. Anda tidak mengatakan pada teman, aduh saya terlalu lelah untuk ini. Can you see there's no door there? Karena bisa lihat tidak ada pintu di sana. You will make a door. Anda pasti akan membuat pintu di sana. 0.01 second, okay? So, it's all in the mind. Semuanya ada di dalam I pikiran. trained my mind never, ever to come home tired. Saya melatih Never. pikiran saya tidak pernah sekalipun untuk datang ke rumah, pulang ke rumah dengan It's lelah. impossible. When you Itu go mungkin. for an interview, Jika Anda melakukan interview, you will not wawancara, say to the interview, oh sir, I'm so tired, but I want this job please. Anda tidak mungkin menyampaikan pada pewawancara, aduh saya terlalu lelah untuk itu wawancara You ini. can train your mind. Anda bisa melatih pikiran Anda. You got it? Anda paham? Okay, fathers will never come home tired. Ayah tidak akan pernah datang pulang rumah Because the dengan lelah. most important, amen. Amen. Because the most important hours of the day starts when you go home. Is that right? Yang paling penting di hari itu adalah saat Anda masuk datang ke rumah. Okay, so that's the first one. Itu hal yang Create the pertama. right atmosphere. Menciptakan atmosfer yang tepat. Then the second one that I want to share shortly on, Yang kedua, hal yang kedua yang saya ingin and bagikan that secara cepat. is affirmation. Afirmasi. It is very, very important that the father would affirm the children. Dan sangat penting bahwa seorang ayah harus And mengafirmasi I anak-anaknya. want to show you how the fathers can do this. Dan saya akan menunjukkan bagaimana ayah bisa melakukan hal ini. Affirmation is a much stronger educator than correction. Afirmasi itu adalah pendidik yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan koreksi. All teachers should know this. Semua guru pasti tahu ini. Okay? So we train the fathers to say 6 times yes before they say 1 time no. Dan kami melatih semua ayah untuk mengatakan 6 kali yes sebelum mereka mengatakan 1 kali no. Yes, my child. Ya anakku. This is good, my child. Ini baik anakku. Fantastic. Ya, Wow, you're so clever. kamu sangat 6 pintar. times like this. 6 kali seperti Before ini. you say, don't do this like this. Sebelum kamu katakan tidak, jangan Got lakukan it? ini. Anda 6 paham? times yes before you say 1 time no. 6 kali ya sebelum Anda mengatakan 1 kali tidak. But then also, in general, Dan secara umum, make sure that you speak into your life of your child dan memastikan Anda membicarakan hidup so Anda the terhadap child anak-anak can Anda. believe the right things. Sehingga anak-anak Anda bisa hidup dengan cara yang benar. Listen to this and this is how you do this. Nah, dengarkan ini. How good is that? Oh, Can you imagine when you were small that your dad would start every day with you like dan this? bayangkan jika Anda saat masih kecil dan ayah Anda akan mengatakan hal seperti ini. And he will say, when you fall, and you will say, I'll get back up. Dan dia katakan, ketika kamu jatuh, dan kamu katakan, saya akan bangkit kembali. How brilliant would that have been? Oh, begitu brilian ya. And this is what we can train people. Ini bagaimana kita bisa Because we melatih can orang-orang. train their minds. Kita bisa to melatih think the otak right mereka way. untuk berpikir dengan cara yang The benar. next guy has been even trained better. Listen to this guy. Saksikan berikut ini. How great is that?
Begitu luar biasa itu ya. Now the banana is bigger than him, but he can do anything. Bahkan pisang itu tuh jauh lebih besar dari dia, tapi dia bisa melakukan apapun. So this is amazing. Ini hal yang luar biasa. So this is super important that we affirm people. Dan sangat penting bagi kita untuk mengafirmasi orang. But then it's also important how we affirm people. Tapi penting juga bagi kita bagaimana cara kita And mengafirmasi Ken orang. Blanchard in his book, 1 Minute Manager, he is absolutely genius when he tells how. Dan Ken Blanchard menjelaskan hal ini dalam bukunya One Minute Manager. He says, when you see them do it, Saat Anda melihat, say it immediately, katakan sesegera mungkin, be specific, secara spesifik, and then stop for a moment dan berhenti sejenak, so that they can feel what you feel. sehingga mereka bisa merasakan apa yang Anda rasakan. So your son gets up from the table, Dan ketika anak Anda naik ke atas meja, he puts his hand around the shoulder of his sister. dia meletakkan tangannya itu ke pundak dari You see kakaknya. this, Dan Anda melihat ini, you walk after him, Anda berjalan bersama. and in his room, you say to your son, Anda katakan kepada anak my Anda, son, anakku, I saw one of the most beautiful things of the whole day just now. aku melihat ada hal yang paling cantik, paling indah sepanjang hari ini. What is this, Dad? Apa itu, ayah? No, you put your arm around your shoulder, the shoulder of your sister. Kamu meletakkan tanganmu di pundak dari kakak adik perempuanmu. Wow. This is so good. Itu sangat baik. You make her feel so safe. Kamu membuat dia You merasa make sangat her feel aman. loved. Kamu membuat dia merasa dikasihi. You bring heaven home Kamu with membawa me. surga ada. That was fantastic Nah, to itu do this. sangat luar biasa untuk dilakukan. And then untuk you do melakukan this. itu. Watch this. You stand like this, you say, feels so good to be your father. Aku sangat merasa sangat baik menjadi bapakmu, I'm ayah. so proud of you. Aku sangat bangga denganmu. Now he feels what you feel. Dan saat ini dia merasakan apa yang kamu rasakan. Can you imagine that your father would do this with you when you were small? Dan kamu bisa bayangkan bagaimana jika ayah Anda melakukan hal ini saat Anda masih kecil? That stays forever. Itu terasa Forever. selamanya. My father is proud of me. Ayah saya bangga dengan saya. So stop this high fives. Terus hentikan High five is tos nonsense. Comes from America, it's nonsense. ini. Datang dari orang Amerika itu High five. tidak masuk akal. High five, tos. There's no connection. Tidak ada hubungan. No connection. Tidak ada hubungan. You do this only when you watch sport. Okay? Oke. No high five to children. Tidak ada Only tos when you ya watch untuk sport. anak-anak. No, you shake his hand. Thank you, my son. Jabat That tangannya. was so good. And then you give him a hug. You got it? Katakan Do it in the right way. itu sangat baik. Do it in the Lakukan right way. dengan cara yang Okay? Got it? Now, then please, when you affirm them for what they need in every season. Dan pastikan Anda mengafirmasi mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan di setiap You are musim. so clever. Anda sangat pintar. You can do so many things. Anda bisa melakukan banyak hal. You can read, you Anda can write. bisa membaca, bisa menulis. Oh man, you are so beautiful for the girls. Wah, buat sebuah para anak perempuan, hai kamu cantik For sekali. the boys. Buat para anak Ha! laki-laki, "Hah, You look so strong, man. kamu terlihat sangat kuat. Make sure that you don't confuse that, okay? Pastikan di situ mereka tidak bingung ya. Yeah. Oh, the friends like you. Teman-teman kamu menyukai kamu. Yeah. Ya, Wise decision, my son. wah keputusan You yang sangat understand? tepat anakku. So the right affirmation for the right season. Afirmasi yang tepat pada musim And yang see tepat. their qualities and their gifts and their style. And affirm them according to what is needed for their style. Dan melihat gift mereka, dan talenta mereka dan kualitas mereka dan afirmasi mereka sesuai dengan gaya mereka atau kemampuan mereka. And then also gender affirmation. Dan tentu saja It's very afirmasi important jenis kelamin itu for sangatlah all. penting untuk semuanya. And then the last thing before my wife is on. Hal yang terakhir sebelum istri saya melanjutkan. And that is the following, rite of passage. We want to give young girls and boys a rite of passage when they are 12 years old for the girls, 13 years old for the boys. Sorry, rite of what? 12 years old for girls, Oh. 13 years old, rite of passage. Passage. Yeah, the rite of passage is a ceremony Oh. where we launch them for the next season. Oke, jadi pada usia 12 sampai 13 tahun itu ada perayaan rite of passage di mana mereka merilis mereka menjadi sebagai seorang anak ya, remaja ya, akan dari anak beranjak ke remaja. Right. So we do this now in public schools.
Mereka lakukan hal ini juga di sekolah umum, sekolah But negeri. it's very, very important that a child will know I'm not a child anymore. I'm now becoming a teenager, or I prefer the word teenager. I'm becoming a teenager. Dan sangat penting buat anak-anak ini tahu bahwa saya bukan lagi anak-anak, tapi saya ini remaja. Kalau dia lebih memilih mengatakan itu bukan teenager, tapi teenager. Because then he moves to the next season. Karena mereka berpindah ke musim Now selanjutnya. you will talk to him in a different voice. Anda akan mulai berkata dengan suara yang berbeda. You will train him how to make his own decisions Anda akan mulai melatih mereka bagaimana mereka memutuskan keputusan mereka sendiri. and to keep responsibility for his own Dan decisions. untuk bertanggung jawab dengan keputusan mereka itu. You will not decide for him. Anda tidak memutuskan untuk mereka. You will train him how to make the right decisions. Anda akan melatih mereka untuk mengambil keputusan yang tepat. And then when he gets to 21 Dan ketika dia beralih ke usia 21, and he becomes an adult, menjadi dewasa, then you again have a rite of passage. dan Anda kembali melakukan rite of passage. Now, let me just quickly finish with this. Ya, secara cepat saya akan menyelesaikan dengan ini. So when my son became 21, Saat anak saya usia 21 tahun, he told me before that he wanted to be a warrior for Jesus. dan dia katakan sebelumnya bahwa saya ingin menjadi pahlawan untuk Yesus. So without him knowing, I bought for him a sword from the 17th century. Dan tanpa dia tahu bahwa saya membelikan dia sebuah pedang dari abad 17. So at his rite of passage at 21, Dan itu adalah pas dia usia 21 tahun. I hired the boardroom of the university. Dia menyewa ruangan itu kan di universitas. And we had all men from 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, up to 80 years old. Dan dia mengumpulkan semua pria itu dari usia 10 sampai 14 sampai ke usia And his mother. ya 40 tahun. And then the first thing we did Dan hal pertama yang kita lakukan adalah was to give him blessings. memberikan berkat. Some prophetic words, Kata-kata profetis, some words from the Bible. kata-kata dari firman And Tuhan. everyone would give him message from 10 to 20, this is important, 20 to 30, this is important, 30 to 40, this is Dan important. setiap orang akan mengatakan dari usia 10 sampai 20 yang penting, 20 sampai 30, 30 sampai 40 tuh. Then I had a big cross there, and he had to kneel him at the cross. at Dan the ada foot of the salib di situ, salib yang besar dan mereka akan berlutut di depan salib itu. cross. We prayed for him, we blessed him, and we anointed him with oil. Dan mereka berdoa memberkati dia dan mengurapi dia dengan minyak. Then I took out the big sword Dia Casey mengeluarkan pedang besar itu while he was still on his knees, ketika dia sedang berlutut. and I knighted him into manhood. Dan saya melatih dia menuju ke kedewasaan Right. sebagai seorang pria. This is not in our culture, Ini bukan budaya kami, but we Christians, we make culture. tapi kita sebagai seorang Kristen kita We membuat make budaya. culture. Kita buat Say that. budaya. We We make. make culture. culture. So after that, he stood up and I said, welcome into manhood. Dan setelah itu dia berdiri, dia katakan, selamat datang di kedewasaan seorang pria. I will never talk to you like a man to a boy. I will talk to you like a man from now on. Saya tidak akan pernah lagi berbicara kepadamu dengan seorang pria ke anak-anak laki-laki, tapi kepada sesama pria. Big hug. And my son became a real man. Dan anakku akhirnya pada menjadi pria yang sesungguhnya. One day I was in the United States Dan ketika saya di Amerika Serikat, and I was telling the story. saya menceritakan sesuatu And as I cerita. told the story of my son, there was a big man sitting here. Ketika saya sedang menceritakan cerita tentang anak laki saya, ada seorang pria besar di sana. The biggest guy I've ever seen. Pria besar yang pernah saya 6'5", lihat. big muscles. 6'5" feet dengan And otot yang besar. he started to cry. Dan dia mulai menangis. And as he was crying, he suddenly jumped up. Dan ketika dia menangis, dan dia tiba-tiba kemudian And he said, melompat. do you see this body? Kamu lihat badan ini? And all of us went, we saw your body. when Semua you orang entered the katakan, room." ya kami melihat badanmu. He said, don't be fooled. Dia katakan, This is jangan the bodoh. body of a man, but I carry the soul of a boy. Ini adalah anak laki-laki di dalam tubuh seorang pria. Tapi saya membawa seorang jiwa, seorang anak laki-laki. I'm not courageous enough to make decisions. Saya tidak cukup berani untuk mengambil I keputusan. cannot keep my decisions. Saya tidak bisa menjaga apa yang saya sudah Crying, putuskan. crying. Menangis. So I said to him, it looks like you need a father. Saya katakan ya, He seperti kamu cried, butuh he said, ayah. yes, I never had a father. I grew up as an orphan. Dan dia menangis dan dia katakan, ya saya membutuhkan seorang ayah. Saya hidup sebagai anak yatim piatu. I said to him, can I be your father for 5 minutes? Bisakah saya menjadi ayahmu untuk 5 menit? He did not say yes, he said, please. Dia tidak katakan ya, tapi dia katakan tolong. So I walked up to this big body and I grabbed hold of him and I
talked into his ear like I talked with the men now, like a father to a son. Dan saya datang ke tubuhnya yang besar ini dan saya membekap dia dan saya berkata seperti yang saya And lakukan I sebelumnya. called him into manhood. Saya panggil dia menuju ke I kedewasaan said, pria now step sesungguhnya. into manhood, my son. Mari melangkah ke pria yang dewasa, Become anakku. the man that God intended you to be. Menjadi pria yang Tuhan inginkan Anda Just menjadi. the same as I talked to the men in the prayer. Ini just seperti before. hal yang sama yang saya lakukan kepada pria-pria yang tadi. And suddenly I could feel his body relax. Dan tiba-tiba saya bisa merasakan tubuh dari pria ini itu And I stepped menjadi back. lebih santai. And I said, and now? He said, now I am a man. Dan saya muda dan saya melihat dan dia katakan, And I saat will ini saya never pria. act like a boy again. Saya tidak akan pernah bertindak seperti anak laki-laki lagi. And he was free. Dan dia bebas. We need to help our sons to grow up to be real men. Kita harus menolong anak kita untuk bertumbuh menjadi pria yang sesungguhnya. And the same with our daughters. Dan sama juga dengan anak perempuan kita. We did the same with our daughters. Kita lakukan hal yang sama dengan anak My perempuan. wife did the same. Anak istri kita melakukan hal yang And sama. my daughter stepped into real womanhood Dan anak perempuan saya melangkah kepada Adult woman wanita yang that can sesungguhnya. impact this world. Wanita yang bisa berdampak untuk dunia ini. The job of a father, Tugas dari ayah, create the right atmosphere menciptakan atmosfer yang and tepat bring that affirmation. dan bawa kembali afirmasi itu. And then the mother has a job. Dan tugas dari seorang ibu. And my wife will talk about the job of a mother. Dan istri saya akan menceritakan tugas dari seorang How ibu. she brings the nurture and care. We saw the slides before. That one. The father brings affirmation, Ayah membawa afirmasi and the mother, she brings nurture and care. dan For istri the ibunya memberikan perlindungan dan juga kepedulian buat anaknya mereka. And my wife has 20 minutes on this. Dan istri saya memiliki 20 menit. My untuk ini. queen will speak to you. Ratu saya akan berbicara untuk Anda semua. Please. Thank you, my dear husband, for ending on time. Terima kasih suamiku untuk tepat waktu. We always joke about the time Kami selalu bercanda tentang waktu because he spends the time and I watch the time. karena dia selalu menghabiskan waktu dan saya memperhatikan waktu. Okay, so first of all, I just want to tell you about the mother roles. You've just now heard about the first father role, which was about affirmation, and the mother roles are like this. Sekarang saya akan berbicara tentang peran seorang ibu. Tadi Anda sudah mendengar. One is letting him shine. It's about validation and respect. Peran yang pertama adalah membiarkan sang ayah bersinar. Ini bicara tentang validasi dan rasa hormat. The second is about fulfilling the female design, which is about nurture and care. Yang kedua tentang memenuhi desain wanita. Ini bicara tentang mengasuh dan merawat. The third one is enhancing closeness, which is about intimacy. Yang ketiga tentang meningkatkan kedekatan, yaitu berbicara tentang keintiman. The fourth one is about developing connectedness and compassion. Yang keempat, bagaimana mengembangkan keterhubungan dan kasih sayang. And the fifth one is about creating a space of worship. Dan yang kelima, menciptakan ruang penyembahan. Unfortunately, we do not have time to do the last two mother roles, but we will be talking about the first three. Sayangnya kita tidak punya cukup waktu untuk membahas semua atau kelima peran ini, tapi kita akan bahas 3 peran itu selama 3 hari ini. Today we're going to be talking about nurture and care and the female design. Sekarang kita akan membahas tentang memenuhi desain wanita, yaitu mengasuh dan merawat. Now God Bisa next slide. is the creator, Allah adalah pencipta and He has created us as females in a very special way. dan Dia menciptakan kita sebagai wanita atau perempuan dengan cara yang khusus. But let us read what it says in the Bible. Mari kita lihat di dalam Alkitab. And we read in Genesis 2 verse 18, "It is not good that the man should be alone. I will make him a helper suitable for him." Di dalam Kejadian 2 ayat 18 tertulis, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Now the word that God Tapi uses, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. uses for helper is Ezer. Kata penolong yang dipakai di sini berasal dari kata ezer, yang berarti penolong yang kuat. And the word Ezer means strong helper. Ya, ezer berarti penolong yang kuat. It means that we as women are there to be a strong helper to support and to protect our husbands. Jadi sebagai wanita kita diciptakan untuk menjadi penolong yang mensupport dan melindungi suami.
And we, as wives, all know that when our husbands are in trouble, we will jump up there to protect them. Jadi kita tahu sebagai istri ketika suami kita ada dalam bahaya, kita akan melompat untuk melindunginya. But the word Ezer also means another thing. Tetapi kata Ezer juga berarti yang lain. The word Ezer is used in the Bible many times for the word God. Ezer di dalam Alkitab dipakai beberapa kali yang menggambarkan Tuhan sendiri. So we can deduct that the word Ezer means, Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Ezer berarti it means divine or godly, very strong helper. jadi pertolongan ilahi yang sangat kuat. Now, if we see on the next slide in Genesis 1 verse 27, Mari kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 27. it says, so God created man in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. Bisa next slide udah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. So we can see that male and female were created in the image of God. Jadi sejak awal kita lihat bahwa perempuan dan laki-laki itu bersama-sama diciptakan sesuai dengan gambar Allah. And it is difficult for us to understand because we know that male and female are so different. Dan ini sulit untuk kita pahami karena pria dan wanita itu berbeda. Now come, let us look what science says about the female brain. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh ilmu pengetahuan tentang otak wanita. Science says that the female brain has 15% more blood flow. Jadi ilmu pengetahuan mengatakan bahwa otak wanita itu punya 15% lebih banyak aliran darah. And this is specifically for bonding. Dan ini secara khusus untuk ikatan ya. Now I want to ask you a question. Dan saya ingin bertanya kepada Anda, If your husband is tired jika suami Anda lelah and something has happened to him emotionally at work in that day, dan ada sesuatu yang terjadi secara emosional pada dia di hari itu, is he very eager to come and share this with you? apakah dia sangat ingin untuk datang kepada Anda dan menceritakannya? What do you think? Apa yang Anda pikirkan? Coba istri-istri? No. No, No. tidak ya. Some men maybe, but most men know they are tired. They will not share heavy emotional information with you when they are tired. Beberapa pria mungkin melakukan, tapi kebanyakan tidak akan membagikan ya beban emosionalnya. When the male brain is tired, it shuts down. It doesn't want to hear emotional stuff. Jadi ketika otak pria itu lelah, dia shutdown ya, mati dan tidak ingin membagikan hal-hal yang berbau So emosional. remember that, ladies. Ya, ingat baik-baik ya para wanita di sini. You wait until he's not tired to share emotional stuff with your husband. Tunggu sampai suami Anda tidak lelah lagi secara emosi, baru kita sharing atau membagikan hal-hal yang berkaitan dengan emosi. Ladies, if you've had a difficult day and you are tired and you've had emotional things happening to you, Para wanita, kalau Anda mengalami hari yang lelah dan Anda ingin bagikan hal yang emosional, and your husband comes home, are you able to share that with him? ketika suami Anda pulang, apakah Anda bisa menceritakan itu kepadanya? Yes. Yes? We Iya. can't wait for him to come because we want to share all this emotional stuff with him. Kita tidak bisa tunggu ya sampai dia, karena kita sangat ingin membagikan hal yang emosional itu kepada suami kita. But remember, he is tired. Tapi ingat, dia sedang lelah. So you wait. Jadi Anda menunggu, kita menunggu. Self-control. Pengendalian diri. The clever woman has self-control. Wanita yang cerdas bisa mengontrol She waits dirinya. until later to tell him that. Dia menunggu sampai waktu kemudian untuk bisa bercerita. And then we have things like the corpus callosum helps us to multitask and prolong emotional connectivity. Dan berikutnya wanita juga punya korpus kolosum yang membantu dia melakukan multitugas dan memperpanjang konektivitas emosional. And then the cingulate gyrus in the female limbic system is linked to maternal bonding. Dan singulat gyrus dalam sistem limbik wanita itu terkait dengan ikatan ibu. Which enables mothers to recognize her baby's cry from others. Jadi ini memungkinkan ibu mengenali tangisan bayinya di antara tangisan bayi-bayi lain. There can be many babies in the room, Mungkin ada banyak bayi di ruangan itu, but we know when our baby is crying. tapi kita tahu ketika bayi kita itu menangis. We know. Kita tahu. They say that even a 12-year-old girl Seorang
gadis berusia 12 tahun has enough oxytocin, mempunyai cukup oksitosin which rises when any baby cries yang akan meningkat ketika ada suara bayi, because of her suara hormones. menangis bayi, Because of her hormones. karena hormonnya. But if you think of a 12-year-old boy, he will probably run away when the baby cries. Tetapi seorang anak laki-laki usia 12 tahun mungkin dia akan lari ketika mendengar suara bayi menangis. So we have more oxytocin, we have more serotonin. Jadi wanita lebih banyak oksitosin dan lebih banyak serotonin. So the oxytocin helps for bonding and the serotonin for calming. Jadi oksitosin itu untuk ikatan atau bonding dan serotonin itu hormon yang menenangkan. Now God has created our brains in this very, very special way. Jadi Tuhan menciptakan otak wanita itu dengan cara yang sangat spesial. We are like nurturing and connection machines. Kita seperti suka mengasuh dan berkoneksi. Okay, now, so it enables us for bonding and nurturing our husbands and our children. Jadi itu memungkinkan kita untuk mengasuh dan merawat suami maupun anak-anak kita. Now, if we look at nurturing our marriage, Jadi ketika saya melihat bagaimana saya mengasuh pernikahan kami, and we look at the needs in marriage, dan kalau melihat kebutuhan di dalam pernikahan, the needs of the wife and the husband are completely different. jadi kebutuhan suami dan istri itu sangat-sangat berbeda. Okay, so if we look at the needs of the wife, Jadi kalau kita melihat kebutuhan dari seorang istri atau wanita yang sudah menikah, is that the woman that one or the man? woman. Woman, okay. The needs of the woman. So now I want the husbands to specially take note. Ya, tolong para suami bisa dicatat, And difoto. the young men who have not got girlfriends yet or wives must please make note of this. Dan pria-pria muda, anak-anak muda yang belum punya istri juga tolong diperhatikan. Now it's in no specific order. Ini tidak di dalam urutan yang spesifik. As long as they are there, we are wives, we are happy. Ya, sepanjang ini terpenuhi, istri-istri itu bahagia. Okay, so number one is affection. Ya, nomor satu itu kasih sayang. This is loving, hugging. Ya, penuh kasih, dipeluk, ya. This is non-sexual affection. Ya, ini Non-sexual Ya, touch. sentuhan-sentuhan yang tidak berkaitan dengan seksual. Okay, we like lots of this. Ya, para wanita suka akan hal ini. Then conversation. Kemudian percakapan. We want our husband to talk to us, Kita ingin suami berbicara dengan kita, to share things with us, untuk berbagi hal-hal dengan kita. and to keep on sharing and sharing and Ya, sharing. terus sharing dengan kita. And we like our husbands to be honest and open, Dan kita suka ketika suami kita jujur dan terbuka. to share his feelings and his fears and his plans and his dreams. Untuk menceritakan segala ketakutannya, mimpinya. And then we like financial support also. Dan kita menyukai atau membutuhkan dukungan finansial atau dukungan keuangan. And then we also like him to be involved with the family. Dan kita ingin dia terlibat di dalam keluarga. But ladies, now we must learn what the husbands like. Tetapi sekarang para wanita kita perlu lihat apa kebutuhan dari suami. Okay. Now when it comes to nurturing our husband, Ya, ini saat kita mengasuh suami kita. this one is in order of priority. This is in order of priority. What is most important for you? Ini berdasarkan urutan pentingnya ya. Ladies, number one for all men all over the world Ini kebutuhan pertama dari pria di seluruh dunia. is sexual fulfillment. Nomor satu adalah pemenuhan seksual. So we must take note of this. Jadi kita perlu catat atau perhatikan ini. And the clever woman will remember this. Dan seorang wanita yang cerdas akan mengingat hal ini. Because once she's married, Karena begitu dia menikah, she must remember that this will protect her marriage and her children karena ini akan menjaga pernikahan dan menjaga anak-anak from kita. interference from pornography and other women. Dari intervensi maupun dari pornografi dari wanita lainnya. Now, number two is that he wants to do things with you. Yang kedua, dia ingin melakukan hal-hal bersama dengan Anda. We must find something. It could be sport, it could be hobbies, it could be anything, but he likes doing things with us. Ya, bisa berupa olahraga, hobi, apapun, dan dia yang pasti ingin melakukan hal bersama dengan Anda. And then he likes you to be attractive. Dan dia ingin Anda untuk tetap menarik. Whenever I put on my makeup and my dresses, my husband, because he always asks, are you doing it for me?
Jadi setiap kali saya berdandan, Kasih selalu bertanya, apakah kamu melakukannya untuk saya? And I don't want to lie because I'm actually doing it for the women's group or the gym I'm going to. Tapi sejujurnya saya melakukannya untuk grup wanita di gym yang saya pergi. But ladies, our husbands want to be proud of us. Nah, para wanita, suami-suami itu ingin bangga akan kita. It's like he's proud of his motor car and things. He wants to be proud of you also. Ya, dia ingin bangga atas kita. Motor car. What? He wants to be proud of us. Ya, dia Ya. ingin bangga atas kita. And then domestic support. Dan yang berikutnya dukungan domestik. Before a man marries, Sebelum seorang pria menikah, he dreams that the house will always be tidy. ya dia bermimpi rumahnya itu selalu rapi. The food will always be ready. Makanan udah tersedia, The children will always be quiet and well behaved. anak-anak itu tenang dan berperilaku baik And that you will always be ready in the bedroom. dan selalu siap di tempat tidur, di ruang tidur. But fortunately, there is the wilderness of father that your husband must attend. Ya sayangnya harus suami-suami mengikuti pelatihan The Witness of Father, Where the men with the wilderness of father will tell you the opposite is reality. di mana pelatihan The Witness of Father akan mengatakan hal yang sebaliknya. Okay. And then admiration. Dan yang berikutnya adalah kekaguman. Your husband wants you to admire him. Ya, suami Anda ingin Anda mengagumi dia. It took me a long time to remember this. Ya, butuh waktu lama untuk saya bisa mengingat hal ini. I thought, everybody is praising the preacher and thinking he's so good, I don't have to tell him. Jika banyak orang ya memuji, mengagumi pengkhotbah, saya tidak mengatakannya kepada dia. Until one day he said to me, Jenny, I don't care what other people say or think. Sampai satu saat dia berkata kepada saya, Jenny, saya tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. What you think and what you say is the most important to me. Apa yang kamu pikirkan dan yang kamu katakan itu adalah hal yang paling penting. And those especially adoring eyes, ooh, they love that. Dan terlebih lagi adalah kekaguman lewat tatapan mata. Okay. Oke, Now let's look at our children. sekarang mari kita lihat First of all, we look ke at the anak-anak kita. spiritual nurture. Have you got that one here? Yes, Spiritual nurture, ya. yeah. Next slide. Yeah. Spiritual nurture. Ya, Now, my perkembangan husband, rohani anak. Cassie has talked a lot about the atmosphere. Ya, Kasih sudah berbicara banyak tentang atmosfer atau suasana di rumah. When you are teaching your child anything spiritual, it must be relaxed and fun. Jadi saat kita mengajarkan anak-anak kita hal yang berkaitan dengan kerohanian harus dalam cara yang rileks dan menyenangkan. Because children learn the most when it is a relaxed, good atmosphere at home. Jadi mereka akan belajar banyak ketika mereka rileks dan dalam suasana yang menyenangkan. And you as parent must set the example. Dan Anda sebagai orang tua harus menjadi contoh. You must not only be a Christian on a Sunday. Anda tidak hanya menjadi orang Kristen di hari You Minggu. pray with them every day. Anda berdoa dengan anak-anak Anda You setiap hari. encourage them to be on their mission at school or where they're going every day. Dan kita mendorong mereka untuk ada di dalam misi, di sekolah maupun di tempat mereka You berada. pray for their friends. Anda berdoa untuk teman anak-anak Anda. You take them on mission trips. Mission trips. When you go, Mengajak mereka ikut mission trip. they must see that you're praying and that you're doing Bible study. Mereka harus melihat Anda juga berdoa dan membaca atau mempelajari Alkitab. They must know that Jesus is real for you. Jadi mereka harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu nyata bagi That Anda. He speaks to you and that you hear His voice. Bahwa dia berbicara kepada Anda dan Anda mendengar suaranya. And then this is just the ages. 0 to 2 is the age up to 2 with the baby and the toddler experiences God through the parents. Jadi usia 0 sampai 2 tahun anak-anak akan mengalami kedekatan dengan Tuhan melalui orang tua. And when the 2 and the 4-year-old, where he learns God where God is so great and we sing songs about His greatness and about His creation. 2 sampai 4 ada kekaguman atau rasa hormat kepada Tuhan. And then by the age of 5 to 8, they are learning a lot of new things about the Bible. Dan 5 sampai 8 mereka akan belajar banyak hal baru termasuk tentang Injil. And by the age of 8, they can understand the gospel message that Christ died for my sins. Jadi usia 8 tahun mereka sudah mengerti tentang konsep Tuhan Yesus mati bagi dosa-dosa saya. Okay. And then wisdom,
age 9 to 11, they learn about unmerited grace, fairness, selfless, sacrificial love. Jadi usia 9 sampai 11 mereka akan mengerti anugerah yang tidak layak untuk diterima. And then when we especially expose them to mission trips, to Nah. give clarity on identity and purpose. Dan dalam usia ini baik sekali untuk mendorong mereka ikut mission trip dan memberikan kejelasan tentang identitas dan tujuan mereka. Then I'm just going to go over very quickly with this, my time is finished, that we must look out for each child's unique gifts, special skills. Jadi kita harus memperhatikan setiap bakat atau keterampilan khusus dari anak-anak kita. And also to the voice of the middle child. Dan terutama untuk anak-anak laki-laki yang di Okay. tengah-tengah. Riet gave a testimony about being the middle child. Ya, Riet sudah memberikan kesaksian tentang bagaimana menjadi anak yang di tengah-tengah. And respect each child's pace and ability. Some are quick, some are slow. Menghargai kecepatan kemampuan setiap anak, ada yang cepat, ada yang lambat. Different personalities and Perbedaan temperament. kepribadian, temperamen. And then be careful of stress levels. And then when the child needs a lot of exercise. Dan mewaspadai tingkat stres, bagaimana anak-anak juga butuh latihan fisik atau exercise. And where the mother mustn't load her children with emotional stuff that is not appropriate for a child. Dan para ibu juga harus waspada untuk tidak membebani anak-anaknya dengan hal-hal atau beban-beban emosional. She feels she can't share it with the husband, so she overloading the children with emotional stuff that is not good for them. Jadi hal-hal yang seharusnya disampaikan kepada suami dia bebankan kepada anak-anaknya. It could be single mother or it could be a widow. Ya, biasanya ini terjadi pada ibu tunggal atau janda. And then also please good health, please for children, good diets. Ya, berikutnya perlu diperhatikan tentang diet yang sehat. And remember that the obese child is an unhappy child. Perlu diingat bahwa anak yang obesitas itu adalah anak yang tidak bahagia. And sometimes when you see that the father and the children are struggling to connect, Dan kadang-kadang kita lihat ketika or the suami father, istri sulit untuk or the father berkoneksi. or the father is a very severe introvert, Ayahnya itu sangat introvert. then you got to explain, children, daddy loves you. Jadi kita jelaskan, anak-anak ayah mengasihi kalian. He doesn't say this, but he means this and he means that. Dia mungkin tidak mengatakan itu, tapi dia maksudnya begini dan begini. And then you go to the father. Dan kita datang kepada ayah, The child needs you to do this. anak-anak membutuhkan kamu untuk melakukan hal-hal ini. Perhaps you must go on a date with your son or with your daughter. Mungkin kamu harus pergi keluar ya bersama dengan anak They need laki-lakimu to atau know anak how perempuanmu. much you care and love for them. Sehingga mereka tahu betapa kamu mengasihi dan peduli dengan So dia. you are standing in the middle, connecting your children and the father, Jadi okay? kita berdiri di tengah-tengah ya, Because- menghubungkan ayah dengan anak. Because you know the father and you know your child. Karena kita tahu ayah dan kita tahu anak-anak kita. So ladies, God has created us in a special way to connect and to nurture our marriage and our children. Jadi para wanita, Tuhan menciptakan kita secara spesial untuk kita bisa mengasuh dan merawat pernikahan kita maupun anak-anak kita. And God has created us in such a special way, so be the woman that God created you to be. Dan karena Allah sudah menciptakan begitu spesial, kita menjadi jadilah seperti yang Allah ciptakan kita. Okay, we are finished. Sudah selesai. Thank you. Oke, ini Thank you, Eliana. ya, terima kasih. Terima kasih Jenny. Oke. Selanjutnya kita akan masih memiliki waktu untuk tanya jawab ya. Bapak Ibu semuanya Yeah. how we are going to do the So Q&A. we have 15 or 20 minutes for this. Any question you want to ask. All four of us are here. Anything related to anything that we've said, you did not have time to ask the question. Anything that you want to ask. And don't hold back. We are okay with any question that you want to ask to any of us. Silakan Or teman-teman just a general question. silakan mengangkat tangan. Bu Ibu Mariani, sebelah sini 1, kita 3 dulu ya. 2, 3 ya. Ada 2 sama 3 ya. Sini 1 dulu, sudah terlanjur sini, baru kemudian nanti Ibu, kemudian Bapak yang di sana. Oke, silakan mungkin bisa sebutkan nama dulu.
Nama saya Yoel dari Surabaya. Oke. Terima kasih, saya sangat diberkati lewat pemaparan dari season yang ada, pembagian waktu demi waktu. Dan yang saya tanyakan ini bagaimana kalau terjadi waktu-waktu ini kan sudah berlalu dan misal seperti saya sebagai orang tua juga sudah ngalamin berapa tahun dari kehidupan anak-anak saya yang pertama umur 6 tahun. Itu ternyata ketika saya compare dengan season yang dijelaskan tadi, banyak waktu yang juga terlewat tidak ideal sesuai season tersebut. Nah, pertanyaan saya, berarti kan kemungkinan di masa depan mereka akan tumbuh mungkin tidak seideal yang diharapkan. Apa yang saya harus lakukan? Terima kasih. Okay. Jy my laptop kan kry. Skus, hy's agter my sak. Dan kan ons dit vinnig wys. Miskien. Nee, toe maar daar's die tyd, is fine. Okay, if you have my book or get hold of my book somewhere, Jika kamu sudah memiliki buku this one saya, here is written in your language. ya, Chapter 10 answers this question. pasal 10 akan menjawab pertanyaan tersebut. So chapter 10 is restoring damage. Ada pasal tersebut ada bagaimana memperbaiki, memulihkan hal kehancuran yang sudah terjadi. If I neglected something, that's what you ask, what I should have done. Jika What do saya, I do? jika saya sudah melewati atau terlanjur mengalami hal tersebut, apa yang seharusnya saya lakukan? Now this is very important that after this training, if you know that you've done neglected things with your children, Jika Anda setelah training Anda menyadari bahwa ternyata ada banyak hal-hal yang dialami atau dilalui oleh anak-anak Anda, or even with your husband or wife, atau oleh suami atau istri Anda, please go and sit down and write a letter. dan pastikan Anda duduk dan tuliskan surat. Chapter 10 shows you exactly how to write a letter. Pasal 10 menunjukkan persis bagaimana cara Anda harus menuliskan surat Because tersebut. you must just not go home and say, I'm sorry, I'll try better. Anda tidak mungkin pulang ke rumah dan mengatakan, That will not oke, work. saya minta maaf, saya akan lakukan lebih baik. You tell them all the mistakes you have made, because now you know. Anda tuliskan, kasih tahu gitu apa semua kesalahan yang sudah pernah You Anda list them. lakukan karena Anda sudah tahu saat ini. You tell them what you should have done. Kasih tahu apa yang harusnya mereka lakukan. You tell them why you neglected to do that. Beritahu kenapa Anda mengabaikan hal tersebut. Maybe you were too busy, Mungkin terlalu sibuk. too focused on your own Untuk agenda. fokus terhadap agendamu sendiri. You were not trained, Kita belum terlatih saat itu. whatever. But be very honest Tapi coba jadi jujur and humble. dan lebih dengan rendah hati. So it's not excuse. Dan bukan It's a humble submission. dan ini adalah suatu penundukan diri dengan kerendahan hati. And then you say, what father you now want to be from now on. Dan Anda katakan, ayah seperti apa yang Anda ingin jadi sejak saat ini. And then you also say to them, this letter I give to you, to my wife and to my mentor. Dan Anda katakan bahwa surat yang saya tulis ini akan saya berikan kepada kamu, anakku, kepada istriku, dan juga kepada mentor saya. So that they can keep me accountable that I will do Dan this. sehingga mereka melakukan akuntabilitas itu sebagai saat saya melakukan Because ini. if a child hears that you are really serious about this, Karena ketika anakmu mendengar bahwa kamu sangat serius melakukan hal you ini, want to be a better father, Anda ingin menjadi ayah yang lebih baik, and that you really intend to do this with people keeping you accountable, dan Anda They akan will tetap believe you. melakukan itu dengan intens, and then you ask, dan Anda will you bertanya, please forgive me for this? maukah kamu memaafkan saya And you untuk say, hal I ini? give you whatever time you need, Aku akan berikan waktu berapapun yang kamu you butuh, are the only one that can set me free. tapi kamu adalah satu-satunya yang membuat saya ayah bisa And I will bebas. appreciate it if you forgive me for this. Dan harga itu, apresiasi itu ketika Anda atau dia bisa mengampuni. Then the chances of them forgiving you is good. Dan kesempatan untuk Anda mengampuni itu adalah But hal yang remember baik. this. Tapi ingat hal ini. We bond in weakness, not in strength. Ingat bahwa kita terikat dalam suatu kelemahan, bukan kekuatan. So if you try to justify, it's strength you try. They will not accept. Ya, If you try to justify your mistakes, jika kamu ingin mencari pembenaran dengan kesalahan yang sudah kamu they may not lakukan, accept. maka itu tidak akan bisa But diterima. if you humbly say, I'm so sorry, Tapi kamu dengan rendah hati mengatakan, saya minta maaf. and it shows in the letter, Dan itu akan tertulis dan tertunjuk di then they will surat yang kamu tulis. probably accept. Dan mungkin Is that kamu okay? akan diterima. Okay, great. Yeah. I just want to add one thing. It's important. So if you write the letter,
Jika kamu menulis surat tersebut, give the letter first to your wife or to your accountability partner. serahkan surat tersebut terlebih dahulu kepada istrimu ataupun partner yang kamu berakuntabilitas dengannya. And let them read it to see what they see in the letter. Dan biarkan mereka baca dan melihat apa yang kamu tulis di surat tersebut. Because sometimes we say sorry because we are so scared we're going to lose our relationship. Nah, kadang kita menuliskan minta maaf karena kita takut untuk kehilangan hubungan dengan anak kita itu. So then we say sorry for ourselves. Dan kita mengatakan minta maaf sebenarnya kepada diri kita sendiri. But if you say sorry because you want to benefit them, you want to prosper them, it's for them, it's not for you. Dan ketika Anda minta maaf itu Anda menuliskannya itu untuk mereka dan bukan So untuk someone benefit should read Anda. your letter to see the tone of the letter. And if it's not right, you redo it until the letter is right. Jadi pastikan ada seorang lain yang mencoba melihat kembali surat yang Anda tulis dan memastikan bahwa Anda menulisnya dengan tepat ya. Very good idea. Okay. Very good. Next question. Ibu yang sebelah sini ada mic, boleh dibantu Bu Mariani? Ya, saya Binarti dari Abaloh Palem. Saya sebagai ibu, kalau misalnya, kalau andai kata lingkungan saya itu fungsi seorang ibunya nggak maksimal. Contoh misalnya saya punya seorang cucu. Nah, yang tadi diterangkan tentang keintiman seorang wanita dibutuhkan untuk bayi yang usia 0 sampai 6 tahun. Apakah saya bisa menggantikan jika ibu kandungnya nggak mengerti atau kurang berfungsi? Saya sebagai oma misalnya atau wanita lain yang bisa menolong anak-anak kecil. Apakah saya bisa? The daughter's mother cannot function. So can I replace the daughter? You want to answer this? You want to answer that too? Huh? Are they living in the same house? Are they living in the same house? Are you living in the same house? Apakah anaknya tinggal bareng-bareng bersama-sama di rumah yang sama? Beda rumah. Di rumah. Beda rumah. Oh, beda rumah. Ya. Different houses. Is the mother totally unable Tapi to be? saya masih sering ke sana mengunjungi. I usually accompany. Accompany the other mother? Yeah, the mother. Can I take over the role of the other mother? Okay, Jenny, you answer. Yeah. Okay, I'll go. Yeah, Is your go first. I don't. Okay. Tinggal satu kota Oke. dan saya seminggu berapa kali mengunjungi cucu. A week I come over to the house several times. Yes. Okay. Okay, I'll start and you tell me if this is what you asked, Jadi okay? aku akan jawab. Coba kalau saya jawab, tolong katakan benar atau tidak ya. We understand the question to be Ya, jawab pertanyaannya adalah seperti ini. if the mother of the child is not fully functioning in Kalau her ibu role dari as a anak itu mother tidak berfungsi sepenuhnya sebagai seorang ibu, because of whatever reason, apapun alasannya, can the grandmother apakah fulfill the role of neneknya the mother? bisa menggantikan fungsi ibu untuk anak tersebut? Okay, good. We believe no. Kita percaya itu tidak. We believe there is some situation where the grandmother can fulfill some role, Mungkin dalam beberapa hal sebagai seorang nenek bisa menggantikan mama. but it must always be seen as the role of the grandmother, Tapi terlihat ini sebagai fungsi sebagai seorang nenek. not the role of the mother. Bukan sebagai fungsinya sebagai seorang ibu. So the grandmother is always affirming the mother Dan peran seorang nenek harus mengafirmasi seorang mamanya. so that the child will see the mother as the mother and not the grandmother as the mother. Makanya anak itu akan melihat mamanya sebagai seorang mama, bukan melihat kepada nenek. We say this because many grandmothers do not allow their daughters to really grow up. Kita katakan ini kenapa? Karena banyak nenek tidak memberikan kesempatan kepada mama atau anaknya perempuan untuk bertumbuh menjadi seorang ibu yang benar. And as much as men needs to grow up, some women also need to grow up. Sama seperti seorang pria harus bertumbuh, seorang ibu juga harus bertumbuh. And we always train mothers and fathers, no time, no children. Ya, kalau kita tidak punya tidak punya waktu, jangan punya anak. So if you have a child, you must have time. Kalau kamu punya anak harus punya waktu. No time, no children. Tidak punya anak, Okay. kalau tidak punya So waktu, tidak punya anak. The first role of the grandmother is to affirm the mother. Ya, jadi tugas utama dari
nenek adalah mengafirmasi dari ibu. Here is a very good grandmother, Dan Jenny adalah nenek yang sangat baik. but she never makes the decisions. She goes to a daughter to say, what do you say? And then she affirms the decision of the daughter. Jadi Jenny selalu mengatakan kepada mama dari si anak apa yang harus dilakukan si mama supaya si mama bisa cerita kepada cucu anaknya. Because one day you will not be on planet Earth and then your daughter will be a grandmother. Ya, suatu hari dia tidak akan lagi di dunia ini, tapi anaknya ini akan menjadi seorang nenek juga. And then she must also understand the Dan same dia thing. harus juga tahu perannya seperti apa. You must affirm and support your daughter to be the best mother. Kamu harus mendukung anakmu supaya menjadi seorang ibu yang terbaik. Because if you do not, she will know. Kalau kau tidak melakukan itu, dia akan tahu. And she will always feel I'm not enough and she will remain a child. Dan kalau dia berasa bahwa dia tidak mampu dan tetap akan menjadi seorang anak. So even when you are thinking she's behaving like a child, you must build her up and encourage her to be the best mother. Kalau Anda tetap berpikir bahwa dia tetap tidak mampu, engkau harus dukung terus sampai dia mampu menjadi seorang ibu yang baik. Because this is the best for the child. Dan inilah yang terbaik yang seharusnya untuk seorang anak. The child must look up to and adore mommy, not granny. Ya, anak itu harus melihat kepada mama, bukan kepada nenek. And the grandmothers, we must pray Dan sebagai seorang nenek, kita harus berdoa banyak. and support and build up our daughters to be godly mothers. Mendukung dan mendorong anak kita menjadi mama yang cinta akan Tuhan. Can I add something that I learned from Jenny? Boleh aku cerita dari Jenny, dari saya belajar dari Jenny. The children must see in the mother how to be a woman and a mother one day. Ya, anak perempuan harus melihat mamanya karena suatu saat dia akan menjadi seorang mama juga. And they don't see this in the grandmother, they must see this in the mother. Dan mereka tidak boleh melihatnya kepada neneknya, tapi mereka harus melihatnya dari seorang ibu. So the mother is the example. Dan ibu adalah menjadi contohnya, menjadi patternnya. Yeah. Oke? All good? Okay. Do we have more time for one more? Oke, One more satu lagi question. pertanyaan. Yang di belakang. Let me just before that question. Tomorrow we have a longer time. Is it tomorrow evening? We have a longer time Ya, for besok questions. sore ada lebih banyak untuk bertanya. So keep your questions. Ya, tetap Then ya tomorrow night bikin we have a longer pertanyaan-pertanyaan time untuk besok, for untuk questions. pertanyaan besok. Yes. Maybe I try speak in English. So I a leader for a foundation, Saya seorang pemimpin dari sebuah yayasan. and I have an orphans. Saya punya Panti panti asuhan, ya. And for make it short, now I have Singkat saja, 12 since the COVID. So usually I let the kids to be adopted, but now I need to raise. I think 12 of them, and I have staff. All is girl. The only one man is me. Oke. Di dalam panti asuhan itu ada 12 anak dan saya satu-satunya pria yang ada di panti asuhan tersebut. And I'm not live with them. Saya tidak Actually. tinggal bersama dengan mereka. And because I never expected I need to build an orphanage. Karena saya membangun panti asuhan ini kelihatannya karena terdesak ya. Tiba-tiba saya harus ada di situ. Ya karena situasi. Jadi Karena mau nggak situasi mau ya. dibikin. Begitu. Ya. And my question is how is to build a role as a father and mother. Of course, because we also have 2 kids that we adopt both of them. Now we have another 12. So sometimes I just bring maybe once a week like that, and how I put what I get today in that orphanage because they're all fatherless. Ya, oke. Jadi pertanyaan adalah bagaimana kami bisa membangun peran sebagai orang tua, papa dan mama. Kami sendiri punya 2 anak ya yang kami adopsi juga. Ya, dalam 1 minggu ini kami belajar dan bagaimana menerapkannya itu ya di panti asuhan kami. How old are they? Berapa umur mereka?
um, 2 until 7. 2 sampai 7 tahun. 12 from 2 to 7? 2 until 7. Ya, 12 orang ya, until 2 sampai 7 tahun. Wow. Well, number one, Yang pertama, we must build a statue for you and your wife. Yeah. You are absolutely phenomenal. ya, ya kita hargai apa yang sudah kamu dan istri lakukan. The courage that you have, Keberanian although untuk it is melakukan very semuanya heavy, itu sangat berat sesungguhnya. is amazing. Dan itu luar biasa And sekali. we honor and we salute you for that. Kita hormati dan kita sangat menghormati untuk tindakan Okay. kamu. Number two, Hal yang kedua, you and your wife, apa yang kamu dan istrimu lakukan? you need support. Kamu perlu dukungan. You need friends. Kamu memerlukan teman-teman sahabat. And tomorrow we will talk, Vian and Riet will talk about the table of support. Besok Vian dan Rian akan berbicara tentang meja dukungan. And Jenny will talk about single mothers on the last session. Dan Jenny akan bercerita tentang bagaimana peran ibu tunggal. Day after tomorrow. You learn a Yeah. lot there. Lusa ya. But please remember that you surround yourself with the right people Ingat, kelilingi sekelilingmu dengan orang-orang yang tepat. that will keep your hands up, Yang akan mengangkat tanganmu. that will keep you strong. Dan membuat kamu tetap kuat. That's the most important. Ini yang paling penting. Then, and his wife, where's your wife? Dari mana istrimu ikut hari ini? You're an angel as well. Dan kau adalah Okay. malaikat. It's amazing. Now, let me just say something before I come back to you. Ya, sebelum saya kembali lagi, saya mau katakan sesuatu. We live in a world where that we need many more like them. Di dunia ini perlu banyak orang seperti mereka. Kita Because perlu seperti mereka. if we want a world without orphans, this is the only way. Ini caranya kalau kita mau melihat dunia ini tanpa You ada are courageous keberanian people. yang itu. Okay. Now, it is very important Sangat penting buat kita. that from 2 years old Dari umur 2 tahun and up, lebih but dan selanjutnya, especially when they're 6 and 7 years old, ketika dan khususnya untuk ketika mereka umur 6 sampai 7 tahun, time with the father is very important. 6 and 7 years old, waktu time with mereka the father. bersama dengan Bapa itu Very sangat important. penting. So if you go and buy some milk in the shop, don't go alone. Let them go with. Ya, kalau Anda mau membeli sesuatu, membeli susu misalnya ke toko, pergi bersama-sama, jangan sendirian. Any small thing that you do, the 6 and 7 year old, they must join you. Ya, umur 6 sampai 7 tahun anak-anak harus ikut bareng-bareng bersama-sama. Just time with you Bersama-sama dengan Watching kamu, you. melihat apa yang kamu lakukan, gives them that sense of being secured. merasakan supaya ada rasa aman. Then secondly, Hal yang kedua, remember from the dad, I'm not just talking dad, not mom, okay? Just dad. ya yang ini bicara soal seorang papa ya. From the dad, bagian papa. affirmation. Afirmasi seorang bapak. So the dad must be careful to correct them Bapak harus sangat hati-hati untuk mengkoreksi and mereka. spend more time on affirmation. Habiskan waktu untuk lebih banyak mengafirmasi This is mereka. great, my son. This is Ini great, my sangat baik, daughter. anak laki-laki. Hai anak perempuan, kamu bagus. Okay. And then also, Dan ingat juga, train yourself to have fun with them. dan latih dirimu supaya bisa menyenangkan ketika bersama-sama. At the beginning, it feels like work. Mungkin Hard pertama-tama rasanya itu sebagai pekerjaan yang sulit. But after a while, Tapi kalau lewati bersama-sama dengan It pemikiran feels yang benar, like fun, ini okay? akan menyenangkan. so the most difficult one is there at the beginning. Di awal-awal mungkin Everything. rasanya Oh, sulit ya. no, I have to do this again. Ya, sekali lagi aku harus kerjain lagi. But you aduh, keep capek. on doing this, Ketika kita melakukannya and then terus-menerus, after a while, you will feel, yes, kita this is fun. akan lewati waktu dan ini You can play menyenangkan. with them. Saya akan lakukan lebih baik lagi. Okay. Okay. Now, please, you and your wife, Tolong kamu dan bersama it dengan is istrimu, super important sangat penting sekali, that you allow God to train your brain biarkan Tuhan melatih pikiranmu to understand the impossible.
untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Let me tell you how I do this, just a simple thing. Ya, ini bagaimana saya lakukan, ini hal yang sederhana. Every morning, Setiap pagi, I stand for a moment and I say, God of the universe. saya berdiri dan saya katakan, Tuhan semesta alam. Then I see how God moves amongst the constellations of Saya stars. He is memikirkan bagaimana massive. galaksi Tuhan bekerja di tengah-tengah galaksi yang And how besar. he holds the world in just in his fingers like this. Ya, mungkin dunia ini kecil seperti ini. And then he comes closer, 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 Dan dia closer. semakin dekat dan And melihat then he semakin comes dekat. to me and he looks in my Dan eyes and he kemudian says, dekat dan melihat wajah dan mata saya. good Dan berkata, morning, my son. Selamat pagi anakku. Man, Saya I want rasanya, to explode. saya rasanya pengen meledak. You understand? Because now I believe. Nah, sekarang saya bisa If percaya. I am so important to this mighty God Kalau saya begitu dipercayai oleh Tuhan semesta that alam he ini. calls me my son Kalau dia panggil saya sebagai anak and laki-lakinya. he sent his son to die for me, Dan dia mengirimkan anaknya yang tunggal supaya saya then hidup. I'm important. Saya begitu penting. I don't need people to tell me I'm important. Saya tidak perlu orang lain berkata bahwa saya penting. If you fill your mind with that, Kalau Anda memikirkan pikiran itu seperti then itu. you are filled with this heart of God. Kamu punya pikiran itu di dalam, pikiran Tuhan di dalam hatimu. And then you can share it with others. Dan kamu bisa membagikan itu kepada orang lain. You cannot share with others until your own cup is full. Anda tidak bisa memberikan kepada orang lain sampai cawanmu itu sendiri And penuh. this is a lesson for all teachers. Ini adalah pelajaran buat setiap guru yang ada di tempat If ini. your cup is not full before Kalau you go to cawan your Anda, class, gelas Anda tidak penuh, you will be kau tidak akan memberikan killed apa-apa in di the kelasmu. process. You Kau understand? akan membunuh proses ini. So training what God thinks about you Jadi melatih seperti Tuhan memikirkan dirimu. is the first thing to do. Itu hal yang pertama Anda harus lakukan. You cannot pour something from your own strength. Kamu tidak bisa mengeluarkan apa yang ada dalam kekuatanmu sendiri. You must pour it from God's strength. Engkau harus mengeluarkannya dari kekuatannya dari Tuhan. Is that okay? Apakah mengerti? Okay. Okay. So surround yourself with the right people. Kelilingin sekeliling orang-orang Fill yang your mind with the right thoughts from God. penuhi dengan pikiran-pikiran Tuhan. Believe that God has given you a supernatural assignment. Pikirkan bahwa Tuhan sudah memberikan tugas tanggung jawab yang supra alami. And therefore he will give you supernatural power Dan dia juga akan memberikan From him. kekuatan supra alami dari dia. because he believes Karena dia percaya that you have a special assignment on earth. kau punya tanggung jawab tugas di dunia ini. And the crowns are waiting for you Dan mahkota itu sudah menunggu buat kamu. when you go through the gates one day. Kalau sudah masuk ke dalam pintu kerajaan. Amen? Amin? Okay. Oke. Are you good? Are you good? Okay. Okay. Right. So now, last thing to do. Hal yang terakhir yang harus kita lakukan. Your two coaches that you had today. Ya, teman kamu sebelah kiri dan If they sebelah were kanan tadi really mati. bad, you tell them, you must do better tomorrow. Ya, kalau kamu If lihat they were temannya really masih good, sudah mati, you- katakan bahwa besok harus lebih baik. No high fives. No Ya. high fives. Jangan katakan No. tidak ada high five. You shake. Okay. You were really, really brilliant. Salami mereka, kamu And lebih then- baik, oke? Oh. Salami mereka, kamu lebih baik besok. It's good to have you as a coach. Ya, hari ini Anda pelatih yang baik. Oke, good. Thank you. We Terima see you kasih. tomorrow. Sampai ketemu besok. Announcements.